cocok kayak kedek. Orang itu sila karena kita kayak kedek. Ardi apa di kedeng ke-16 krunya. Bantal. Anak bantal belica. Wis persiapan sewa 5.000 bantal. Beres. Iya pegel dipikir-pikir. Kelasane iki samake. Samake iki. Sisan belok kan. Lapis rebete ke. Compal. Ana lape. Ayah, 15.000 kudu teluku. Sewane. Oh dingin kaca. Gelaran wisana. Ya. Bantal wisana. Lap. Anak. Kini sabrang dulu temen kini lapek di. Abet sambel apa? Wis sementing balik 15.000 lho teluku. Huruf beli. Urip dulu dia panik. Isi kudu kencak lape si jentik banget. Uswo bias kayak gitu. Lala. Kokon keburu maning. Melas harta pembayune ya Kang. Ampun kakak lagi usaha. Sampean sih lagi abang gaul bantal. Met bantal supaya ada ngandes. Ya wis gak gaul main bantal ya Kang. Melas. Wis lemes ya. Iya. Ada bete. Ganjil aku nih bokong. Lala. Wong edan apa nih? Bantal kanggo ndas ganjil bokong. Bokong buat landes dul. Edan temen bokong mah. Ngecos dul bokong ngecos. Ya ku arep diapaken landingan. Di bantal. Wis gak Kang. Kula mah titip gini Kang ya. Bagaimana? Bukan kebur mateni lima ya Kang. Enak-enak bantalin bokong. Ya ningin tas dengan krunya. Angin ngembek-ngembek tas njero banyu ningan. Banyune mancing weteng. Ya. Nyakar. Anda kan orang ini kita nonton tuku cadek. Berarti wis eling. Masih yang pas eling masih kudu. Utangnya gede dul. Iya. Akan makan banyu gini. Ya iya ningan. Ya bisa nawaris kudu banyu nama tora. Iya. Iya. Wih separuh mah metu kan itu. Metu. Adine kita kan keburu maning. Iya. Mangsa selamat tah. Kuno. Ya iya. Terus muka mbak ini mangsa ya kita gila kabeja lah kamu. Ya iya toh. Ya bocah kan orang sadar. Iya. Angel gawan dari orang sadar. Iya. Kok dingin. Caranya priwen ya. Amberan sadahan ambekane dina gawe napas buatan kah? Priwen kuno. Ya cocok tadi cocok timpos kah? Timpos. Ya. Bener. Kuno. Wah iya. Jadi anginnya kita. Ya. Dia ningakan yang kuning bocah wadon kuwen. Lewat cangkem pada cangkeme. Bener siap itu. Salah kuno. Salah apa nih dipasang kawat cangkemnya. Hah? Salah jening cucu kun, cucu cangkem kun cucu. Cangkem di. Cangkem guriku. Guri. Iya nih guri. Emang ada cangkemnya? Iya saya jene pingsan wong klenger, kun mau jero banyu. Nah, si kene. dah. Yakin kenal
potol. Iya ya kuwen kuno. Oh ling ora kuno. Udak ai. Gus jang jajal tekem posing nguri. Nah. Iya. Terus. Cek sedoten, ai sedoten. Wis. Gogok ya, Pak. Wis, uget-uget yakin. Iya. Ah, uget-uget ya. Gerugut-uget anak banyu beli kaca. Anak. Congkel banyu nih kak. Oh, gege. Yo kita ki priwen sebagai santri. Iki grong Jari wong tua ka. Bakas disadar disembur karo banyu. Sakenana ya dul. Arep ngrapal jam bisi Mama Yai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kang, awas ada salah nyembur. Nah, bakal wong tesolin jampi jemburi bun-bunan. Bener. Iya. Disembur bocah kupas. Nah, iya beli. Ya, iya. Lemah bun-bunan kan? Lemah bun-bunan. Kelingan kita kok. Iya. Ajak lalen. A'udzubillahi minasyaitonir Kang, sedurungnya sembur sebenernya mah dimpos dikit bun-bunannya. Dimpos dikit, oh tahu disembur. bun-bunan Ya iya. oh iya Durung dimpos bos aja harus sembur. salah ya kita ya Salah baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kang, sedurungnya dimpos karo si disembur disebut dingin jabang bayi bocah aiku. Amber kumpul toli kan eling. Disebut durung. Arane bocah Iya beli. coba dulu ngelingaknya sekalian bari aja ulangi mana Yungan banyu nebet orang ini jampir yang ora apa. arane disebut Sebut. Ratu Pembayun Iya. supaya eling Iya. Kang, mbok bapane, mbok bapane bocah disebut, mbok, ya iya mbok tuane, bu petuane, buyute, toli cangga warenge, udeg-udege, gleduk watone, warenge, disebut, amber kumpul, melu ndongakena, arep endi Kang? enggak lah kayakin Ya bersyukur. Iya. yang pada yang sira nek aja ngomong betul Ayangnya nalok enak. batu anu bocah kuntil uraras banyune entok kita wegah Masih akeh Kang. dia masa kita nak minum banyu menteh Oh, kalau sendik lumayan ora. Awas, disasang. Nyasak aja nyu, aja sing mendur mengsor aja. Nyasak sing bruto mengdur. beli garap minuman nih koplok rewel sok Bismillahirrahmanirrahim Allahumma marsha Lep Kudak Kumprial Paras Lep Kruak 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 Brut
ala budak. Ledek. Waras ningan. Eling, eling. Sadar, wong ayu sadar. Jim Ayu. Dianggap ning omahe dewek bocah. Nok, pembayun Mau beli sadar kan bocah ah. sadar kita Ya kita bocah. sadar jingklak mulane enggak. Sing eling. Eling nah nyebut. Nyebut. Kawargan banyak. Kawargan banyak gitu. Mongkok. Cong ditinggal masih mongkok beli. Beli si kaduan mah. Beli singkat tuan mah. Iya. Wah, ya berarti mongkok kenang dalam kita gitu. Eling nok eling. Sing eling nyebut astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ilat wis mati pengen nyebut kan. Sing eling. Senokanan ning endi? Nah, tangi. Ko. Sendale di ngono. Bocah semene ayu gemblang yang anggur-anggur. Eli. Siapa? Siapa saya? Empu, Beli burukan? beli. Berarti jelas pembayun ora sadar. Kelingan beli pembayun ana ning endi? Iki ana ning endi kini? Di Waruroyong. Mora akeh. Ora akeh. Pembayun wis mentas. Pembayun wis diangkat bayi. Sing cengkraman uling maya. Siluman sadre muara angke.